What's up guys? So, morning. For today, we'll travel to, I don't know, going. So, today we'll travel. So, view, nice viewers in. So, common kitchen and not very correct. Right there. So, okay, let's go. Yeah. Find the view from all hands to community care. I don't know fully, but everything to you. Custom, okay? But it's much and much, not too much, but I don't know what I am to say this. So, okay, let's see and good luck. So, ngayon mga guys, so, nandito na po kami. Ayan. So, mga pit. So, mga pit. In Cebu, very nice here. But, I don't know. Here, and, so, mga pit. How many this? So, many viewers. And like this. So I'm here now, mga people. So in that, but it's good. And, yeah, nah. So here in the world, wow, that's the thing. I don't know what I have to say this, but here, where we go. It's very nice, viewers. Nice. Go. Woo. Here. Nah. So, ayan na. Malapit tayo. People, I don't know, feel like this one in the sky. Yeah. Wow. Nice view. So, mga people. Yan na. So, well, I like. Wait a minute. Okay. So follow the rules and you okay. Here now. Wow. Here. Woo. Very nice background. So, but many people like this in view and thing, but very nice. Is Philippines here from Cebu and Cabanog city in here. Nice background, but I don't know how many this way. And last minute. So I don't know what I have to say this, my friend and mga peeps. So, ayan. Nandito mo kami. I'm here now. So, ayan. Very nice. Very nice mga peep. So, ayan. So, let's this and the viewers. And here. Here my the mga peep. So, ayan. And thing like this. One. Be like Here. Like many these people like this way. And so, man. Ayan na. So, yeah. Nahinay.
Hinay lang. So, ayan sa entrance. Hinay para mga bakang kabitin. Hinay lang. Wow, nice. Nice gift, huh? Oh my God, slide. There's slide here. Here. Very nice. Here. There you go. Wow. There now. Here now. Wow. Very nice background. Here, see that in mini saging tabi. Ayan. So, and now there we go. The cursor for the hunting portion. Ayan. Sa mini Jude. Okay. Ayan. Mini bakal people. Yan. Na waterfall. Wow. Very nice. So, maligo kami. Baka maligo kami dito. Ayan, mga pip din. Very nice mga pip. It's very nice. Oh my gosh. Oh. So mga pip, it's very nice here. It's waterfall. So here, very nice. Oh my God. Just slide here, my friend. Mga pips. So, ayan mga pip. Wait lang mga pips. Mga pips. So, delikado dito. So, yan. Noon sad. Pero luoy kayo nga bata lagi po. Basta mga batang lagan niya, kingkong niya. Dila lang nga. Hey mga pips, lapit na kami. Lapit na. Sige man din. Enjoy. Kaya. Enjoy time. Maestro rin ka. Oo, mga pip. Malapit na kami. Ay, bigad. Wala na kami tuloy na. Ay, mga pip. Travel again. So, mag-subscribe na kayo bagong video ko. Ay, my God. Hindi na lagi. Magdaaman daw niya. Mga pip. So, ayan. Oo. Mga pip. Ayan mga pip. My God. Ay, salamat. Kapit na kami mga pip. Ito na. Ito na mga pip. Ito na. Ito na kayo mga pip. Lapit na waterfall. Waterfall maliligo. Nice, very nice. Ayan mga pip. Lapit na, lapit. Lapit na. Waterfall, wow. Wait. Di excited nyo? Here we go. Let's go. There we go. There we go. Na. Absent dito o pag-imig. Hindi lang.
Waterfall. Falling water. Wow. Here now. Gamot. Saan sinapla yan? So, hi! Ayan! Sa mission success. Waterfall. Sige, bantay mo sa kanang tubig ha, kay dangog ha. Ha? Dangog ba, dangog? Naon niya. Sunod mo Kung sa inahinay man ha, kay dangog ha. Okay. Okay. Ikaw yung makumpares ha. Ikaw wala ka mamarpas. Bungod. Hadlok ni kung gira. Okay, pangalan mo yan? Ini. Kailan dumaan? There we go. Oo, hinay lagi. Hinay lagi. Ayan. Waterfall. Hinay. Ayan, waterfall. Hinay. Ayan mga peeps. Very nice waterfall dito. Ayan mga peeps. So, really like this view. Now, here we go. Ooh, view. You see? So, yeah. Hinay lang. Nangog. Oh my God. Wow. Hinay ah. Nasa baba. Hinay. Hinay. Nasa baba. Hinay. Nasa baba. Nasa dayon. Hindi. Hinay. Chapter 2. Hinay lang. Man, buah. Man. Kapti. Ayok. Kapti. Ang brown ha. Oh. Kapti. Ano mo ang green ha? Oh. Ikot mo. Kapti. Ang hilat. Hello. So mga babe, ayan na mga peeps. Ang tagal naman dito. Grabe na kami doon. Ayan. Mga peeps ko. Very nice waterfall dito. Grabe, nag-slice pala dito. Oh my God, mga peeps. Ang ganda dito. Kapit ko. Ayan. May viewers water. May tituloy water. Okay, so maliligo tayo. Makaliligo tayo dito. So ayan na kapit. Oh my gosh. 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 Mga pip. Oh my gosh. Mga pip, ayan. So malapit tayo sa tubig. Sa mga viewers dito. So, ayan. Kung gusto niyo pupunta dito sa Cabanog, paano na lang? So, magkaan na kayo ng mapa. Ayan na mga tips. So, may kuya ba dito saan. Ayan. Maganda nitong tubig. Ayan mga tips. Ang tips ko is one light. Ayan mga tips. Very clear water. Deep. There now. Sure. Here. Right? Here. Here we go. Oh my gosh! Yun na! Woo! Here the water. It's like
Gila, ito na lang po sa lumubad din. Wala lumipad. Let's go! Next, mga pit, dito naman sa, so, dito na, taas. So, maganda. Parang swimming pool dito. Ang ganda dito ah. Ang ganda dito. Pero lang, nakatiil na kami. Hindi kami nasinelas. Ayan. Naku. Ayan, ayan. Sana, makapit. Ito na. O, dalat. Wow, ganda dito. Ayan mga pips. Wala naman tayo. Ito. Ito, ayan. Ganda. Mga pips, dito na. Ano sinasabi? Wow, baki-baki. Baki. Ito ganlog, ito pitas na dito. Ganlog ka dito. Di baki, balik. Daghan baki. Pwede hako dangog din mo. Daghan yung baki. Ini hako dangog. Hinahinay lang. Hinahinay lang. Ayun, hindi baki man. Oh, hinahinay. Ayan. Mga pieces. Very nice. So, ayan. Ayan. Ayan na. Ang ganda dito. Yung travel. Ayan. Oh, God. Oh, ganyan. Purple one, ba't naman? Ikaw, dia. Oh, baka. Bakit ka naman? Ayan. Okay. Malapit na tayo sa WaterFall. Ang dami dito palaka. Ang daming palaka dito. So, ano? Lagi na, lagi. Isinilas na. Huh? Ayan, mga pip. Oh. Kaya, ngayon ko. Ni. Nihila. Ayan. So, mga pip. Ayan na. Mga bigay na. Okay, suliyo. Sila man na. 20. Wala ko ko. Okay lang, sa ilisan ito 1,000 mo. Okay, what lagi? Wala na wala. Wala. Oo. Yan, yan. Ulan, wala dago man. Kaso lang tamo kay nagkalak marit, mariko na ko magyangan. Hindi din tawo bra. Yung kuhain daan dito yan para masisuan ba? Ha? 200. Salamat ka man kapalit ko sula. Sige ha. Salamat kayo. Happy pa natin ka dito sa balang. Oh. So may tambi. Ayan. Kaya mga pip. Ayan, ako na lang yung big box. Ayan. Ayan. Maganda dito. Ayun mga
cave. Dito. Yan. Lumabaw naman. Ha? Bili lang. Kaya kayo sa bata? Ha? Ayan.
tip. Wala. Lagi. Lagi no. Ngayon mga peeps, so tapos na kami. Uwi na kami sa bahay. And thank you for watching. And happy 1K subscriber na tayo. So keep up. So ngayon mga peeps, so salamat sa pagsuporta and good luck and bye bye. Kinsa diri wait uyab, wait uyab. Kinsa diri wait